Siangrong salni salmariwo tipramo thani YTF ni sikla bodorok bujak mano tuye tini haino hai pha salni salmariwo tuido hatini tipramo tha sikla bodolrok khaduma lahar himbotok himlaimani mangpulirok o lahar himbotok himnai lukurokni bisingti okokrokbo haino kasaka tapuk bwskango je sorkar chalawi tongnai hayakeba hapango सरकार खाई तंगनाय अबरकनि बिसिंतिनो लाहार कासोय ओ तिप्रामो थानि सिक्लारक लामा कासोय बुजाखा हायहिनि बाहायनो कग्रक कासोयनो फायका ओ खादुमा लाहार हिमबतक हिमनायरकनि खुक्तै ओ लाहार हिमबतक हिमनायरक ओ कग्रकबो हायनो साखा तिप्रासारक जे जागाव थांगो जे जागाव हिङो आ जागाव न ताबुक बेलायनो तं केसेबि फायका हाय अंगिनो ताबुक माहायखे तामनि बागै अंनानि नाखा हायहिनिनो तिप्रासा joto lukurok nono hayakeba dal bidal pati khai tongnai rokno kokjarkha jotono yapri kaisa yakung kaisa khabaksa ya kaisa khano samung tanglaini ni bagai sakni manthai soktai rokno sani nayakhe segi nayakhe manya haihini no kokrok kachari tongkha ompi actually assembly ni tipramo thani ojama tifang okrarok o kokrok bo haino saka tiprasarok je jagao thango a jagao no boprek saprek khaijago obo tabukni koktoma katalia oba hekeno tiprasarok lamaka soi betharjago hayakeba lahar pati rui betharjago oba hekemangno nukjagino tongo mangplirogo haihini bahaino kok saka o tipramothani adong okrarok ompi actually ni neta hinjakne rok hayakeba dal bidal pati khai tongne rokno o kokrokbu haino sai khnarika o tipramothani sikla bodol rok belaino birimano klai tongphru simise tiprasarok thancha hayakeba khorang kaisa kai chiriglayu phiaba tongkachango kifili phaikengke haino hai pogui dophabai dofano bulailayu walailayu obahairok nungjakino phayu hai hinu bahaino kokrok sajakha o tiprasa siklarokni bisingti OYTF ni siklarok rani bazaro lahar kasoi bujakmani obono tuino tabuk belaino urpate laijak jaga jaga wono haganagino tiplasarok belaino urpate laijak khao dukunangjak obahai mangpulirokno kasawi phayu haganagino tiplasa siklarokni bisingti aphai haike naineleno o mangpulirok tamkok saka tini tamni bagi obahai tujo hatiwo obahai bikhop misil hayake ba coba coli nai ni omahai ke ciring morok onggui omahai lahar himbotok himane nangka so tidara protestili laimani mia thangnai 11 tarik go tini Ulakuti district ni tini YTF song Agartalawo kaisa meeting tongmani o meeting ni jokhon borok kirokuro raner bazaro যখন বড় ফাইসক পাইকা আর বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর এক কথায় বাইক বাহিনী সব তিনি ওয়াইটিএফ থাকলো আর গাড়ির পক্ষা বড় ফুকা থাকলো অনেক দুঃখমাখা তিনি ওয়াইটিএফ নি অবাহিকে বিজেপি কোনো অবস্থারা অবাহিকে লোকমা বাইদিকে করোনা আক্রমণ আরো বড় কাজে অরনো আং সারামো তোমরা বিজেপি নি অরাজ বিজেপি নি অগণতান্ত্রিক যে কার্যকলাপ অরনো প্রকাশ্য নুকজাগো পরিষ্কার যে বড় সরকার সংলানি মতয়া বড় সরকার ইয়াকারি বড় ওখানে থানানি মাত থাকলাই আইনি দাবি খালাইয়া যে আরো আবুর শেখার কংগ্রেসনি MLA sudah berbondong bola akrobat kaibai rungkolo sini sudah saya harus sampaikan bola awal over sampai kali bangkit apa tahu pak ada सरकार गोथां दिनै रायजोआव दंमाने पुलिस प्रशासन पुलिस गरिखा आरो पुलिस दंमा दं पुलिस कालारसे अबायके बुइ दं पुलिस गया सारके बर तंगि ताबोबा आइन सुरक्षा पुलिस रायजोआव अब ताइबासे प्रमाण खाबले नियानि जे घटना बिजेपि नि आमला এই যে 4.5 বছর নাকি লাইতে আরো প্রমাণ গজা আর ল এন্ড অর্ডার বলতে কিছু গরিখা আইন শৃঙ্খলা কিছু গরিখা Hake omahai norok tini lahar himbotok himani haike ba khadumani lahar himbotok himani norok ni naimung tamo
नामुखे आबोनि बागै जों बिचार नायो जारा अबाहाय खालामो 24 घन्टा बिथिङाव बर'नो पुलिस कास्टडियाव मासलांनाय कारण आबोनि सिरि दा नों अननायखायनो फैसा दिबालखौ पुलिस सेक्रेटारिनि पुलिस गैया सारनि बुस्थुखौ अबाहाय बुंदों किन्तु कुनु एरेस्ट गैया केस टेबल कुनु माबा मामला गैयाबो लाया बिजनेस मावनानै हायके मंदा बर' हातान खालामबाय थांनाय आबार आंनि प्रश्न अबनो सिगांथ' कुनु राज्य सरकार आमल अबहायासो अराजा सलिया पुलिसनि बुस्थांगो अमायके बुइथ'बो एकজন एमएलए न एकজন एमएलए न से अबहायके बुइथ'ं मानोके बहर फादिगो आर दाम तंसिदा किछु करि आइनसिरो कोला बलसिन चिबरो किछु करे आउन बगे जों दिनै प्रतिबाद मिছিল बर' जारा दुइसि रंना रमेश सापर दुइसि सापर हामबाय जोंनि मेडिया ताखौ संनो दिनै अर' जागा जों प्रटेस्ट रेलि खालामनायनि बिसिङाव प्रटेस्ट रेलि खालामनायनि अबनो जों आंनि सिगां खनै साइ थांखा तांगि प्रटेस्ट रेलि माखायखा अबनि खायसे प्रटेस्ट खालामनायनिखा जों कासमानि बने बागैनो दिनै जों मावान सप्ताह जे बर' कालपिट जे बर' क्रिमिनेल बनो जों सरकारनि आइन दङ जे बनो सासि रवानि बागै बा बनो पानिशमेन्ट रवानि बागै যদি আইন করি কাকে जों प्रटेस्ट खालामनोबो जोंनि आइन करी एकॉर्डिंग टू भारतनि संविधाननि अनुसारै जों प्रटेस्ट खालामनो माने किन्तु बरकनो तगुइमाया बरकनो बुथारिमाया बरक जे बरक राइट अधिकारनो केबो राजनीति बदल कासुरिमाया तांगै इंखांके अबकाशा भारतीय संविधान बनि कारणे बीजेपी सरकारनो जों सानाय त्रिपुरा मथांगै जे बारे बार हायख्लायै बतना खालायखा बुखा तखा जेथेनि थांगो गारि तख्रु जेथेनि थांगो बरकनो बु जदि हायख्लायै दंखांखे त्रिपुरा राज्यनि जोंनि त्रिपुरा मथाराव जों बाहाय खालायनाय अब जों सानाय जों फुनुगुरनाय सरकार सोबा खालाय सरकार सोबा तब सरकार सोबा स्नाम जों जनगण स्नाम सरकार जों सोबाय मानो सरकार जों तबई मानो जे बार्ता जों क्राक करा बार्ता रनाय त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी सरकारनो इमिडिएटली निरक जदि तमनो मुठा गियान काके नेक्स्ट 24 घन्टानि बिसिङाव जों मुभमेन्ट खालायनाय बाव हाइप मुभमेन्ट जों खालायनाय जोंनि याफाखौ दंगो उइदाउट पारमिशन जों खालायगै फुनमोनो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्यनि पार्टी जों खालायगै मानो जों जत्तनि भारतनि संविधान हयते मैनुअल क्रिमिनल থেকে जों जत्तनि सिजाक जों केबोनि थेनि सिरिनि नाया जों खालायगै थांनाय खालायगै फुनकनाय जदि प्रशासन र पुलिस प्रशासन र मुठाकमायके जों बना मुठागै मानो जोंनि जनगणनि थारिगो असगति क्षमता दंगो हामबाय हायके महाय लाहार कासुजागै बुजाकमानि हायके बा सामुं क्षेत्र थांनाय रबै बुजागु नरकनि बिसिं तिनो ताबो बीजेपी नि बिसिंगो यासि सुरजागै तंखा खर बुसुक दुखु मांखा बा खर बुसुक सागो दुखु मानि थांखा नरकनि वारियार्स र दिनै खर बुसुक दुखु मांखा खर बुसुक लायखा जों बुथार जागमोन नुखा जों बुथार जागमोन नुखाबो ननि টিএসআর মার্কা সিং জমাতিয়া সং কগৈ বুথার জাকা এরপরে বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাকা বুথার জাগমাং তিনি সিং जों আপিল খাই दङ সেই বনি দাবি জাস্টিস जों मानानि बागै তিনি सिं जरा जों साइ दंख फियाबा अ जास्टिस केबो केयार खालायरिया তিনি मिया बहानि तेवैचा वाइट येबनि जोंनि साइन क्राक बदलनो जे बीजेपी नि पार्टी केदार बाहिनी बनि बाइक बाहिनी जदि अमहाय कन्टिन्युअसलि जदि खाइ दंखाके नेक्स्ट जों बाहिनी कन्टिन्युअसलि जों खालायनाय बनि जवाब जों खोनानै बिसिं जों जवाब होनो जों तयार दं हायके महाय ताबु त्रिपुरा सारकनि साकाव न अबाहायके मंनो एटेक जलुइ दङ साल ब्रुम ब्रुम बिसि ब्रुम ब्रुम न अमाहायके न जया खाइ जलुइ दङ ताबु थानसा खाइ यापे सेलायै मानफाय सकतायनो नानानि बागै दाल बिदाल त्रिपुरा सारकनि बिसिंगो पार्टी खायनाय रक दङ अब्रक माले बबाहायके ककजानान मुसुं तिनि अबाहायके त्रिपुरा मथासिमिन बुजागला ताइ दल सारक बाहायनो बुजागानो अबाहायके बुजागिया सानि सकां याप्रि सेलायनानि बागै बबाहायके ककजानान मुसुं आबो तिनि कांग्रेस खालायखा कांग्रेस बाहायनो आनि त्रिपुरा सारक बुजाग तकजाक रमफेजाकनि याकनि मुक्ति मैया जों सीपीएम खालायखा सीपीएम फ्राबोनो जोंनि बुजाक तकजाक रमफेजाक माने बुथारजाक माने नखरजाक माने आबोनि मुक्ति मैया बीजेपी खालायखा
जों अरन जागा बहायनो बुजाक माने तकजाक माने तिनि सितु राष्ट्र मुक्ति मैया कुनो चिनि जास्टिस मैया माने बागैनो चिनि जों वान सक माने जे आईपीएफटी खलायखा आईएनपीटी खलायखा बीजेपी खलायखा कांग्रेस खलायखा फियाबा आनी अरो इन्डिजिनियास सि बरक तंनाय रक आनी त्रिपुरा सरक माने मुक्ति मैया माने बागै जों भारतेर একটা সংবিধান সইজাক दङ नरक चिकिनसे राज्य फानो निरक जदि थानसा तंकाके निरक यूनाइटेड जदि तंकाके निरक अबना आलादा राज्य खागैना मानो निरक अधिकार दङ हायनि भारत संविधान सइजाक दङ माने बागैनो आनी त्रिपुरा सरक आं किसारनाय कसाक कुपुर कसम जात पात्ता खागलायसिदि धर्म कर्मता हलायसि तिनि चिनि बसकाङो संसाजाक दङ महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मन जोंनो मोथांनायनि कक सामानि बिसिंगो बनो जत्तनि हाति प्रसानी बकुं बारारक निरो तिनि वाइच्छा जरा बनो जरारदि बनि कक थाइनो खनादि बनि लगे तंदि बनि चुबादि बनि चुबाकांके आनी त्रिपुरा सरक मोथांजाकनि बागै बसकांनि 2023 चिनि लामा कक फैनाय जों अब माबा माननाय हास्टेनि बर' रजत्तनु साइमान खना जे मियापुरु रानी बाजार हायाखाबा आगरतला गानावो कायसा अराजकता घटना घटेखा जे जागाओ जों नुगु कोनो आईन शृंखला बलते किछु करेखा তাহলে বর্তমান শাসক দল বিজেপি আইপিএফ জোট সরকারनि প্রতি বরংনি আস্থা বিশ্বাস কিচ্ছু করেখা কারণ প্রকাশ্য দিবালুকে সাধারণ বরক হিমবতক হিমনাই হায়াখাবা খা कसं तंनाय बर'नि উপর আক্রমণ এবং অত্যাচার চলাই তংখা সাবুয়া অত্যাচার এবং আক্রমণ খালাইখা শাসক দলনি বাইক বাহিনী হনে নামদারি দङ এবং বিজেপিনি যে বাইক বাহিনী আ দল রংনে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি তংকসং তংনাই হায়াখাবা হিমবতক হিমনাইनि উপর আক্রমণ খাইখা এবং শুধু আবশ্যমিয়া মিয়াপুরো চিনি ওয়াইটিএফ ত্রিপুরা মথানি ওয়াইটিএফনি চিনি सेंग्राग्रक आबर उनकोटी जिलानि आगरतला फाई केफिलमा जराओ बर'नि उपरो बरबरुजित हामलांखा बर'नि गाड़ी सेबायजाखा बर'नि उपरो आक्रमण खालायखा तो त्रिपुरा मथा आ घटनानो बरदास्त खालाया एवं जदि शासक दल हायाखाबा आईन शृंखलानि नखफांनि गसै तंनाय हास्ते हाफां যদি আবনো দোষী ব্যক্তির যদি অ্যারেস্ট খায় বা গ্রেপ্তার খায় যদি শাস্তি রয়ে হাঙ্কায় ত্রিপুরা মথা বৃহত্তর আন্দোলন থানানি বাঙুই তিনি বখাও তংজাক এবং আবনো তুইনো जों তিনি ও তৈদু আম চাইও তৈদু হাতিও जों কাইসা প্রটেস্ট রেলি খালাইকা যে বর্তমান শাসক দল হায়াখাবা যে হাস্তে হাফাং চালক তনায় বড় ডাক্তিনো আ দোষী ব্যক্তির গ্রেপ্তার খাইয়ে জেলো দানা নিংকা আবনি চিনি দাবি हायकेन रक माहाय लाहारि हिमबो तक हिमै बो ताबो बुसुक जराति जरारि जाखा अमाहाय खरकसा क्रिमिनाल हाय केबा अमाय साम क्षेत्र तांनाय रनो बुसुक जरारि जाखा नरक अबाहाय ताबुक बो रमजा गया अमाहाय खायजा गया हेंके बुसुक जरारि जाकै नरक अबाहाय लाहारि हिमबो तक ताइबो हिमजाकनाय त्रिपुरा मथानि पक्ष থেকে जों साना नायो 24 घंटा बनो जों समय तानै रखा 24 घंटानि बिसिं जदि ओ दोषी व्यक्तिनो ग्रेप्तार खाया हांखाय जों बृहत्तर आंदोलन थांनाय एवं त्रिपुरा हानो जों कलैरनाय आबो जों समाय थांजागै ओ लामारक बफुर नाजाकनो हाय केबा ताबुक तो खाना तिनी अबाहाय अंगै तंखा टाइम कावि तंनायखा 24 घंटा कावि तंनायखा ताबुक बो ओ सामु क्षेत्र खाने रक रमजायाखो हाय केबा बुसुक जरा रमै नरकनि ओ बृहत्तर आंदोलन हाय केबा कतर सभा खायजाकनानि लामा ब समय रग नाजाकनो लामा मा आबो मियापुरो घटना अंखा काजै तिनी जों सिद्धांत नाखा जे हास्ते हाफाङो आईन शृंखला एमन भाবে অবনতি अंखा যেখানে ল এন্ড অর্ডার কিছু করিখা কিছু নলিয়া বড় কিছু বিশ্বাস খাইমালিয়া সরকারের উপর প্রশাসনের উপর বিশ্বাস নিমালিয়া তো তিনি সিদ্ধান্ত নাখা যে 24 ঘন্টানি বিসিङो আবো যারা দোষী ব্যক্তিরা না গ্রেপ্তার মা খাইনাय আর যদি খাইয়া হাঁকা হাঁকা जों তিনি আন্দোলন তাই কতরকে থানায় এবং সারা হাস্তেও जों আবো তংখা রইরনাय আবহাय हायके ताबुक त्रिपुरा सरकनि बिसिङो न मन्त्रि हिंजाकनाय रक एदिसे हापांनि बुफानि गसि तंनाय रक अबरकनाले बबाहायके ककसार नाम मुसुं तिनी नरकनि वारियार्स रक अबाहायके बुप्रेक साप्रेक खाय हरजों যারা পজা মানজাক ইএম বা সিএম ডেপুটি সিএম বরনি প্রতি जों আবনো সানাनि थाङो जों दङो ओ हास्टेनि विशेष खालाय हानि सारक त्रिपुरा सारक जेबाबे डिप्राइमेन्टखा पलिटिकेलि हेरेसमेन्टखा अस्तित्व संकट नांखा आबनि बिसिं जों थानसा दङो एवं थानसानि बिसिं दै जों लड़ाई आंदोलन खायनाय चिनि जारा प्रशासन तंनाय इएम सिएम एमडीसी बरनो जों आबनो पयनानि थाङो नरकबो स्टेप नादि जों नेरंनि लगेबो दङो आंदोलननि बाङै जों तयार दङ